বুঝতে পারলো ঠিক রঙিন খাওয়া যাবে বিষ হ্যাঁ গোটে কাজ জিগিলিস দকলি দুই আর জিগিলিস দকলি তিন আর লাভ ডাক্তার কুকুল টাইপ জিগি পাঁচ তিনটা বিল কেসি নয় আর আয়া এ বন্ধু কে রে কেতা ডিলান দকলি ছি দকলে বাত কাকে নাই দকলি বাত করা কাজ নাই বাত আর কথাবার্তা আইলা আছে আমার ঘরে মত বঞ্চা বাবু সেমনি মতে ঘরে ছুটি মারি দেবে তুমি জীবন মারি দেবে প্রতিটিকে মেডিকেল में नहीं जाओ तो नहीं चालू बाबू देखो मुंडे मोड़ बहुत मारा हुई ये देखो आया का कंडिया का बराला আছে ते मरी गले कायला मरी जाओ हम चुहा कायला बे हां काय बोला ना सुनी डॉक्टर नी काय बोलला नी मेडिसाले निया बोलছি আছে পুরজিবা কোটলা কারি কেরকি তে আলে লাইনে পুরজিবা কোটলা পুকিয়া কালে তে মগ মরো বললিস নি নাই রে তুমি কে তো বল গো না দিছিয়ে তে রে दुनिया का बारला नी ओरा बोल मारला है काय ने केडा उधार का हुआ है ये राती में ठीकता बोललिस नी की हां मौत काई भाई पांच ना मार देली चौटा मार देली बोल भाई मैं जानती किचबी की नहीं लोंदी बाटे लोंदी कोटी कोटी पांच ना चौटा से काय कर रे बोली भी अच्छे यानी कई पुलिस चुपड़ी कर पी कर मैं बियर काई लाए तो बोल बेचे ना मौत काई भाई ना कटले सदे गिर कर भाई मारा मारी भाई आवर लोग आई भाई जल्दी मेडिकल को नहीं जाने बाबू मोरी जी बाबू मोरी जी तुमको हाथ तो दो जीवन में हाथ तो चलो की मोटी के सीधा ये बोल काकुते लाई काकुते लाई रे आई मरी गल तो रांडी जाइसी बे নাই রে কত গল গল আলো কইলা রে ডক্টর করে নি ডকু ডাক্তার তিনে ডাক্তার করে নাই ডাক্তার তো নি বলছি আছে ডক্টর করে নাই রে আরে ডক্টর করে ছাড়ি দউ আরে উঠি আকি এ দে ডাক্তার করে ছাড়ি দউ করে না আনো হ্যাঁ আমার তোকে এক রটফটে করতে আমার ননি আছে আরে নেবার নাই আর জন্য কাকে আমি সাবধান মা মোটা
কথাবার্তা বললানি তবে বই এক করে চাবলা আছে কিন্তু আমাদের কথা বলতে হইস তাকে তো খালি কথাবার্তা বলবিস লোহা কপাট বলছি না লোহা কমাট বলবো সেটা বাঁচলা গছ কমাট আর 10 ফুট উঠো তাক বাবা রে কান্দাই বিস নাই সেটা লাগে এত মারি নাই মারবি ফেব্রিক ওটা চামড়া মারবি ফেব্রি জিনিস 7 দিন না আগিস বুঝিস